ଏଇଠି ନା ବାହାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କେବେ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦେଶରେ ଦୀପ ଦଳ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଖାଲି ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମରି ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଭିତର କରିବାରେ ପନ୍ଦରାପଟିଆ କଂସାରଟିଆ ଯୋଗୀଧାନପୁର ଏସବୁ ବୁଲିକି ଆସ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି ବେଲ୍ଟଟା ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଭିତର ଡାଙ୍ଗମାଳ ଯାଇଛି ଭିତରକନିକା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଗି ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ତାର ଦେଖିବେ ରୋଡ଼ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆଉ ସଜାସଜି କରିପାରିଲୁ ବୁଝିଲେ ତାର ସବୁ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ନା କ'ଣଟା ଦେଖାଉଥିଲେ ପାଣି ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଥିଲେ ରେୟାର ଭେରାଇଟି ସାର୍ ଏଇ ପାଣି ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ ଏଇ ଆମର ଏଇ ପାଣି ଆମ୍ବ ଇଂଲିଶର ନାଁଟା କ'ଣ ହେଲା ସେରବେରା ଓଡୋଲାମ ସେରବେରା ଓଡୋଲାମ ଆର କ'ଣ କାମ ଇଏ କ'ଣ ଏହାର ସାର୍ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ କୀଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୂଷା ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ହେଲେ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲି ତାକୁ ଖାଇବେ ରୁଚିକର ନୁହଁ ପାଟି ଖରାପ କରିବ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଅଲଗା ଲାଗ ଦିଆକି ଯେଉଁଟା କବିରାଜ ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ନେଚୁରୋପାଥି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବହୁତ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ହାଲକା ଲାଗୁଛି ହାଲକା ସାର୍ ପୁରା ହାଲକା ବା ସେ ଗୋଟେ ଗାଲି ଆବରଣ ହେଇଛି ତା ତଳେ ଆମ୍ବ ସାର୍ ଇଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଆଜ୍ଞା 63 ପ୍ରଜାତିର ଯୋଉ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ୟାକୁ ଆପଣ ସିଝେଇ ପୋଡ଼ି ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ ତ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଖାଇଲେ କହିବେ ଆଉ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବେ ହଁ ପୋଡ଼ିକି ବା ସିଝେଇକି ଖାଇପାରିବେ କ'ଣ ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣ ଏଇ ଆମ୍ବଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ ନୁହଁ ଏଇଟା ପିତା ମାରି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି यार डायबिटीज ये आम ओडिया भाषा रे पिता मारी ये सेता इंग्लिश ना गुडे ना कोन कोन जाइलो कार्पस मेकोनेंसिस बापा रे आपनकर वितर कनिका आपण माने आमे जा कहबो गप ओडिया लागिवो जदी प्रैक्टिकली आसतो भितर आपण तो सब गां कथा आमे एरिया 70-75 किलोमीटर काई पाडो पृथ्वीर विभिन्न कोण लोक आसिके बुले आर कोन काम कोन ये गछटे अछि से जंगल भितर कनिका जंगल ये तार भेराइटी आगरु से जो ग्रामांचल पेरिफेरी जो लोक मानकर असुविधा अनाटन बेले खाद्य संग्रह अभाव होता या सब खाई बंचुले औषधीय देह खराब है ये भल हो तो आज्ञा सुविधा मागणा चाउल मिलूँ ये धर आमर धर ये धर आम तो यहाँ तो से जंगल जात अंचल नुहे तथापि ये मंजिरी केमती कौन गछ करी हम लगे हम आगे पाचिब आगे पाखल हम ये केरुआटा कौन कहले केरुआ केरुआ ये गोटे दारू गछ हम बहुत गोटे गछ यहाँ सब गृह उपकरण डंगा फंगा तैयारी करते आगुरी बड़ पुरुष मैंने गोराणी तार मंदिर फूलर मो हुए गृह उपकरण चाष उपकरण होता आगुरी ये राई विषय कहले राई विषय कहले कौन आज्ञा देखुं तार हाइपोक्रोटाइल कहती पोकाइल यहाँ संपूर्ण जाक मंजीटा यहाँ आप देखुं मंजी यार नाटा हूँ राई ओडिया लिखाई राई जोखर मुक्रणटा बुझे साइंटिफिक नाटा ये राईटा हूँ गोटा कबिराजी ना तो ये जो ना टी दौर हेमोपाथिक ना जमी नंबा नंबा ना निहाती आज्ञा ये तार हूँ यार अच्छे फैमिली नाटा दिखाई लंबा बुझे आपणकर ये जो देखिले राई गछटे बुझे आज्ञा राई गछटे हूँ कौन
यार गोटे गोटे जिनसर 2 3टा 4टा लखा स्पेसिफिक 6टा लखा भी खाती ये संपूर्ण एक मंजी ये जोड़े पत्र तार हो सारी गचर अमृतम जो रही था परिपक्व हेले तौक पड़े पड़िया पूर्वर तार जर्मिनेसन हो पड़े बीपीपारी जर्मिनेसन जोटा कहती यहाँ हूँ बीपीपारी जर्मिनेसन जोटा माने आपणकर कौन ओडिया मंजी सुरक्षित रखापी जमी गजा करने रखती ये तार सेमती बांधिकी गोटे कैप रखी था तलू को पड़ो जो तले पंप माटी कुंडेल माटी तार ये मन को पचिगले गोटे गछ सृष्टि होगापर 2.5 ରୁ 3 वर्ष पर यार सब फेस मूल आज्ञा बाहर फील्ड रूट ये फटोरे देख से भाया बाहर जोटा कि आपणकर मृत्तिका संरक्षण कर तो माछ कंकड़ा चिंगुड़ी मानकर सब तो ब्रिडिंग ग्राउंड बोली जानते पाचेरी सदृश सुरक्षा कवच गुणा जंगल हेंताल वन बांगीय फरेस्ट हूँ आमर सुरक्षा कवच बुझे प्राकृतिक बात्या बन्या सुनामी लो प्रेसर जहाँ भी आसिले पानी पवन को यहाँ अवरोध करे आमको सुरक्षा दिए प्राकृतिक बात्या आश्रय स्थल। धन्यवाद।